अज़ीज़ान ग्राम कदरी, आप जिनकी फ़ोटो मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं, ये अकबर आज़ाद भाई साहब हैं और ये यूट्यूब पर हर रोज़ ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं। और इनका ये वतीरा है, ये कोशिश करते हैं हसन अल्लाह यारी साहब का और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का इल्मी रद्द करने की। तो मैंने भाईजान को के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले। मैंने कहा कि यार, आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को और हसन अल्लाह यारी को एक ही तराजू में मत तोलो, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये मौक़िफ़ है कि जिस भाई को भी मुझसे जो भी इख्तिलाफ़ है होगा, वो मेरे पास ना आए प्लीज़, वो मेरे सामने ना आए, या मैं उसके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, या इख्तिलाफ़ात को बैठ के फ़ेस टू फ़ेस या वन ऑन वन सामने बैठ के भी मैं उन इख्तिलाफ़ात को डिस्कस नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ हसन अल्लाह यारी साहब का ये मौक़िफ़ है कि भाई, जिसको मेरे साथ जो भी इख्तिलाफ़ हो वो मेरे सामने आए, मेरे पास आए, अपने इख्तिलाफ़ात का इज़हार करे मेरे सामने और इल्मी रद्द करे। तो इस हवाले से मैंने भाईजान के लिए ये वीडियो बनाई थी कि यार, ये जो आप हर रोज़ अपनी तरफ से अल्लाह यारी का इल्मी रद्द करने की कोशिश कर रहे होते हो, सबसे बेहतर यही है कि रोज़-रोज़ आपको भी वीडियोज़ नहीं बनानी पड़ेंगी। अगर आप वाक़यातन ही अगर आपको लगता है कि आप उस बंदे का रद्द कर सकते हो, तो आपके लिए ये बेहतर है, आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है कि आप उसके पास जाओ हसन अल्लाह यारी के, और उसके सामने बैठ के इख्तिलाफ़ात का अपने का इज़हार करो, तो पता भी चलेगा यार, वाक़ई इस बंदे के पास कुछ ना कुछ है। तो लेकिन ये भाईजान जैसे पहले भी ये बहाने तराशते रहते हैं कि कभी मुझे अल्लाह यारी के सामने बैठना ना पड़ जाए, या जो बातें मैं खुद ही कैमरा ऑन करके मुँह उठा के बोलता रहता हूँ, ये कहीं उसके सामने ना करनी पड़ जाए। अगर मैंने कर दी हसन अल्लाह यारी के सामने, तो हो सकता है वो बखिए उधेड़ दे। इस वजह से पहले भी इसने इस तरह के बहुत सारे बहाने तराशे थे। तो इस वीडियो में भी ये लेम एक्सक्यूज़ेज़ देने की कोशिश कर रहा था, और ये मुझे कह रहा था कि मैंने इसका कोई इल्मी रद्द नहीं किया, यानी वॉइस ऑफ आज़ाद का, अकबर आज़ाद का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। और भाई, मैं आपको एक मशवरा देने के लिए आया हूँ। उस वीडियो में भी मैंने आपको ये मशवरा दिया था कि ये जो आप अपनी तरफ से तुरम ख़ां बने फिरते हो, जब एक बंदा आपको ऑफ़र ये दे रहा है, खुली ऑफ़र दे रहा है, आपको ये आज़ादी है कि आप किसी भी वक़्त जाके उसके साथ अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं और आप उसके साथ इल्मी इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, तो बजाए इधर ही ये वीडियोज़ बना के जिस तरह वो इंजीनियर साहब को आप जवाब देते हो, वो तो चलो ठीक है, उसको तो देना इसी तरह ही बनता है, क्योंकि उसने कभी भी ऐलान नहीं किया कि इस चीज़ का कि अगर कोई मुझसे इख्तिलाफ़ करना चाहता है तो मेरे साथ आके बात करे। वो मेरा ख़्याल इस काबिल है ही नहीं, इस जोगा है ही नहीं। तो लेकिन जो बंदा आपको ऑफ़र दे रहा है, आप एक बंदे से चिढ़ भी रखते हो कि आपने उसके ऊपर वीडियो बनानी ही बनानी है, दिन-रात सोते, बैठते, उठते, जागते, अगर आप एक ही बंदे का नाम और एक ही बंदे की तस्वीर अगर आपके ज़हन में 24 घंटे घूम रही है, और वही बंदा आपको दावत दे रहा है कि आप मेरे साथ, सिर्फ़ ये वॉइस ऑफ आज़ाद नहीं, शायद वो आपको जानता भी ना हो, वो हर किसी को, जो भी उसके साथ इल्मी इख्तिलाफ़ करता है, वो हर किसी को ये दावत देता है कि आप मेरे सामने आके बात करो। तो इससे बड़ी बात, ये इससे बड़ी खबर तो आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। और मैंने आपको ये बोला था कि इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ कि आप उसके साथ बात भी कर सकोगे, आपको अपनी बात करने का मौका भी मिलेगा। ये जो रोज़-रोज़ आप बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे होते हो, ये आप छोड़ दो। आप तस्कीने दिल की खातिर एक बार उधर जाओ तो सही, उसके साथ बात कर लो। आगे वो कोई तोप या तलवार लेकर तो आपके सामने नहीं बैठा हुआ होगा ना। तो ये मुझे आगे कह रहे हैं कि जी मैंने उसका ये इल्मी रद्द किया, उसका मैंने वो रद्द किया था, मुझे उसका जवाब दो। ओ भाई, मैं आपकी, मुझे ऐसा लगा कि आपकी ये ख्वाहिश है या आपको ये शौक है कि आप भी लोगों के साथ इल्मी इख्तिलाफ़ात किया करें, या जो बातें आप लोगों यूट्यूब पर आके करते हो, लोग उन बातों को इल्मी इख्तिलाफ़ कहें। तो भाई, आपके लिए एक बहुत बड़ा और सुनहरी मौका है कि आप उसके सामने चले जाओ, आप अपनी बात रखो। लेकिन उस वीडियो में भी मैंने ये कहा था, इस वीडियो में अब ये मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाते, तो इसका साफ ये मतलब है कि आपका मकसद कोई किसी का इल्मी रद्द करना नहीं है, या आपका मकसद आपकी बातों को मनवाना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप ये तोते मैना और बिल्ली चूहे का जो खेल है, वो आप खेलना ही चाहते हो कि 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाई और पतली गली से निकल गए। लेकिन अगर आप उसके सामने बैठ गए, तो आपको ये लगता क्या, बल्कि 100% यही है। लेकिन आपको भी ये इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप इस काबिल नहीं हो कि आप किसी के सामने अपने अपने इख्तिलाफ़ात का इज़हार कर सको, क्योंकि आपकी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि लोग आपको इल्मी इख्तिलाफ़ात करने वाला बंदा कहें। तो मेरी जान, इस तरह बात नहीं बनती। अगर एक बंदा
ایک بندے تک آپ کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کے بارے میں یا اس کے خلاف تو ویڈیوز بنانا یہ تو چلو ٹھیک ہے، بنتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جو اللہ یاری کی طرف جاتا ہے، یا اس راستے سے میں اللہ یاری کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ اس راستے پر نہ چلو، تو بیٹا یہ تو پھر وہی آپ کے جو بزرگوار ہیں جو جنگوں سے مطلب کہ بھاگ جایا کرتے تھے، انہی کی سنت کو ہی آپ عمل کر رہے ہو۔ یعنی دور سے بیٹھ کے جس طرح مثال ہے کہ اپنی بل میں چوہا بھی شیر ہوتا ہے اور اپنے گھر کے سامنے بلی بھی شیر ہوتی ہے، آپ جس طرح اپنے چینل پر جو مرضی آپ کا دل آتا ہے آپ کرتے رہتے ہو، لیکن جب آپ کو کسی کے سامنے جا کے بات کرنے کا کہا جائے تو آپ جو بل میں جھکتے ہو، بیٹا یہ غلط بات ہے، یا تو پھر آپ بات کرو ہی نہ، اور اگر آپ کو جب پورا موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر آپ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو بس صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ بلی چوہے والا کھیل کرتے رہتے ہو۔ اور پھر دوسری طرف آپ یہ کہتے ہو کہ جی میں نے اس کو فلاں کو یہ جواب دیے یا میں نے فلاں کو وہ جواب دیے، باقی لوگوں کا بھی نام لیتے ہو، ایک نہج البلاغہ ہے آپ کے پاس، وہ آپ اٹھا کر کے لے آتے ہو۔ سب سے پہلے تو آپ کا جو علمی لیول ہے اس کا اندازہ یہیں سے لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کا ہی پتہ نہیں ہے کہ جو نہج البلاغہ ہے، اس نہج البلاغہ کا سٹیٹس شیعوں کے نزدیک کیا ہے، یا وہ کس حد تک اس کتاب کو معتبر کتاب مانتے ہیں، اور اس میں جو تمام روایات ہیں، خطبات ہیں یا مکتوبات ہیں، وہ ان کے بارے میں شیعہ کیا نظریہ رکھتے ہیں، یہ آپ تو کیا آپ کی ساری سات نسلوں کو ہی نہیں پتہ ہونا۔ یہی انجینئر محمد علی مرزا ہے، یہی وائس آف آزاد ہے، اور دو چار لوگ اور ہیں جو نہج البلاغہ اٹھا کے لے آتے ہیں، اور ایک دو خطبات ہیں انہی کے اوپر ہی گھٹ ڈال کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی یہ دیکھیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں کے بارے میں یہ کہا یا فلاں کے بارے میں وہ کہا۔ تو حوالہ دینے سے پہلے آپ سب سے پہلے اس کتاب کا سٹیٹس چیک کر لیا کریں۔ خیر یہ تو صرف آپ کی جو علمی حیثیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے نہج البلاغہ کی بات کی ہے۔ تو باقی میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا اکبر آزاد بھائی، اب دوبارہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی آپ کا اختلاف ہے وہ آپ اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے ایزیلی ڈسکس کر سکتے ہو، اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے۔ لیکن جو روش آپ نے اختیار کی ہوئی ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا اور اللہ یاری کو ایک ہی ترازو میں ڈالنے والی بات ہے، تو ان دونوں کا کمپیریزن بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انجینئر محمد علی مرزا کا جو نالج ہے وہ بس انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور وہ جو سیاستہ کی دو چار روایات ہیں انہی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو اپنی ایک تو وہ غلط فہمی بھی دور کرو اور ہمت کرو، حوصلہ کرو۔ اب جو بات آپ نے تقریباً میرے خیال ہے کہ 2-3 ماہ پہلے کی جو ویڈیو ہے، جس ویڈیو میں آپ نے جو بات آپ کی وہ بات ہے، آپ اسی بات پر قائم رہو اور جاؤ اس کے ساتھ جا کے بات کرو۔